नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने केमती अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। तो ये मो पूजापी सब रेडी कर कौन ये कौन पूजापी स्टार्ट कर माने सब सजाड़ी रखी। तो एक्चुअली मु आज साई बाबा पूजा आरंभ माने 5 गुरुवार व्रत आरंभ कर सब रेडी कर रखी नहीं। साई बाबा गोटे नुआ लुगा आनी देखूँ गोलाप फूल बहुत पसंद। तो गोलाप फूल आनी कलश बसाई माटी कलश गोटे आनी और 2टा गुआ आनी गोटे मोर कौन कि संकल्प देवी गोटे बस गोटे कलश बस आ सब जिनस सजाड़ी रखी बेलपत्र तुलसी सब जिनस दरकार पूजार। तो पूजापी सब सामग्री रेडी कर रखी आठी देखूँ नड़िया सालुकना सब माने कलश जो बस सब सजाड़ी रखीदे। तापर ये मु पलि आसली देखूँ बही आपको देखा। तो 5 गुरुवार व्रत बही देखूँ। तो मु भोर भोर आज उठी जाइए कारण मत माने सकाळ जो कौन कहती जो आलतीटा काकड़ा आलतीटा सेटा करने माने सेटा कले भल समस्ते प्राय करें किंतु सेटा कले बहुत भल। भोर उठिकी 5टा बेलू से आलतीटा हुए। मु आज 4टारू उठी राति सब अधा सजाड़ी रखीदे। तो मो पाखे साई बाबा मूर्ति तो नहीं साई बाबा फोटो अच्छी। तो से फोटो को मु माने भल से सफा करके रखी माने फास्ट मु भल कपड़ा रे पोछी नेली पोछिकी तापर एबे मु गंगा जल से किसी चंदन माने मु जेतिकी जानी मु से अनुसार करुच्ची बाकी अधिका किसी तो बेसी किसी जानी। तो ये तुलसी आउ हलदी टिके देकी मु ठाकुर को प्रथमे गाधे देवी। तो फोटो को तो एमती ही पूजा करी ना तो ये थिले मूर्ति थिले तो भल कि गाधे दे कि पूजा करते। तो एमती कथा। तो ये देखूँ मु तो माटी कलश रे मुझे चंदन सिंदूर सब लगेदेवी। तापर मु फास्ट कलश स्थापन करी तापर भगवान को बसैकी जहाँ अलग ठाकुर जो अच्छा भी पूजा करी। प्रथमे साई बाबा को पूजा करदेवी कारण बहुत लेट हो माने मोर इच्छा थिला 5टारू माने मंगल आलतीटा करने। तो से जल्दी जल्दी टिके बनई दूसरी जहाँ जमी हूँ वीडियोटा। तो ये गुआ देखूँ गुआरे भी लगेदेवी जोटा कि बस माने मोर कलश बसईटा से चंदन सिंदूर भी लगेदेली। तो ये ठाकुर को भी चंदन सिंदूर देखूँ लगेदेली। तो मुझे जहाँ जानी से अनुसार करुच्ची बाकी किसी जदि भूल भाल कौन हो जानी भल कि। तो नड़िया देखो जो बसबी से भी लगेदेली। आ ठाकुर लुगाटा देखूँ भल से ये माने ये सब लुगा ना एमती कुंच टाइप रही मिलूँ। तो फोटो लगेला भाया टिके ठीक से होनी तथापि हो गला जहाँ जमी हो। ठाकुर तो हलदिया वस्त्र पसंद तो हलदिया वस्त्र ही आप देवे। आउ यहाँ देखो पानपत्र आनी ये संकल्प जो आप जो करेंगे मानसिक। तो से गोटे गुआ रखिकी एमती मोड़िकी साई बाबा माने फोटो पाखे रखिए माने मानसिक करी। तो ये देखो सब सजड़ा सजड़ी करी मुझे फास्ट कर्पूर आलतीटा करनेबी। कर्पूर आलती करी तापर मु ठाकुर को भोग लगेबी। तो देखो मो साई बाबा ये पूरा माने मोर पूजा पूजी सब कंप्लीट सरला आ भोग भी लगे सारे। देखो आ माटी कलशटा एक्चुअली तल आड़ू टिके जस्ट गोटे जगह मत लगुला ये भाया माने पानी बाहर भाया। तो मुझे अटा गोल लगे सांगे सांगे भी कौन करी किंतु मो पाखे गोटे पितल कलश थिला पछरे चेंज करदेली मोर मन नाला से। तो एमती कथा कौन करवा। तो छाड़ू देखो सब पूजा पूरा अलग ठाकुर की पूजा सरला आ सका ठाकुर माने किसी मीठा भोग हुए माने पेड़ा हो मीठा जिस किसी हो। तो मो पेड़ा तो ठाकुर पसंद तो मो पेड़ा आनी भोग कर देइथिली। तो एमती कथा आम सबू जिते भी पूजा करे तो पेड़ा ही पूजा कर दिए सका। तो एमती आठी देखो मो पढ़ी नौ बही। तो जय जगन्नाथ समस्त को ओम साई राम केमती अच्छा आशा कर समस्ते भलरे थे। तो मुझे एक्चुअली साई बाबा पूजा आरंभ करेतु श्रावण मास चलती। तो भाविली मोर गोटे व्रत कर भारी इच्छा थिला। तो एबे नॉनवेज तो खिया हेनी मास सारा। तो भाविली जाऊँगी आज व्रत आरंभ करदेवी पूजा करदेवी आउ माने मासटा एना खिया हेनी नॉनवेज।
ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି। ଆଜି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ମୋର 5 ଗୁରୁବାର ସାଇବାବାଙ୍କ ବ୍ରତ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଠିକ୍ ଠାକ୍ କେମିତି ଭଲରେ ସବୁ ହେଇଯାଉ। ଆଜି ତ ଭୋରୁ ମୁଁ ସବୁ ପୂଜା ମାନେ 5ଟାରୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କାକଡ଼ ଆଳତି ଯେଉଁ କରନ୍ତି ନା, ମୁଁ ସେଇଟା ନିହାତି କରିବେ, କାରଣ ସେଇଟା କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହନ୍ତି ଅଧିକା ଭଲ ହେଇଥାଏ। ଭୋରୁ ଉଠିକି ଯେଉଁ 5ଟାରୁ କାକଡ଼ ଆଳତି କରନ୍ତି, ତ ସେଇଟା ମୋର ସରିଗଲାଣି। ଏବେ ଯାଉଛି ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି। ଆଉ ଲଞ୍ଚରେ ଆଜି ବନେଇବି କ'ଣ, ସାଇବାବାଙ୍କର ତ ରୁଟି ଆଉ ଡାଲି ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ତ ମୁଁ ରୁଟି ବନେଇବି। ଡାଲି କ'ଣ, ମୁଁ ଡାଲମା କରିଦିଏ, ତ ଡାଲମା ଆଉ ଭାବୁଛି ମିଠା ଖେଚେଡ଼ି ଟିକେ ବନେଇବି। ତ ଏମିତି ସବୁ ବନାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବନାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି କଳା ଚଣାର ଯେଉଁ ଆମର ଖାଲି ବଘରା ହେବ ସିଝା ହେଇକି, ସେଇଟା ବତୁରିକି ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟାକୁ ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଭୋଗ ଲଗେଇବି, କାରଣ କଳା ଚଣା ବି ସାଇବାବାଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରିୟ। ଆଉ ରାତିରେ ମୁଁ କିଛି ମିଠା ମାନେ କ୍ଷୀରି ଟାଇପ୍ର କିଛି ବନେଇବି। ତ ସେଇଟା ମୋର ଡେଲି ମାନେ ସବୁ ଗୁରୁବାର ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ କରେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାର ତ ଯେବେ ଉଦ୍ଯାପନ ହୁଏ ସେତେବେଳକୁ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ହୁଏ। ତ ଯେହେତୁ ମୋ ଛୋଟ ଛୁଆ, ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି କରିପାରୁନି, ଯାହା ଯେତିକି ଯେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ମୁଁ କରୁଛି। ତ ଏମିତି କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଲଞ୍ଚ ବନେଇବା। କାହିଁକିନା ପୁଅ ଶୋଇଛି, କେତେବେଳେ ବି ଉଠି ଯାଇପାରିବ। ପୂଜା ଭିତରେ ବି ପୁଅ ଥରେ ଉଠିଗଲା, ପୁଣି ତାକୁ ଗଲି ଶୋଇବା ପାଇଁ, ଏମିତି କଥା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି। ବେଶୀ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ବନେଇ ପାରୁନି, ଯାହା ଟିକେ ଟିକେ କ୍ଲିପ୍ ବନଉଛି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ମାନେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଧରିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ତାକୁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରି ଛାଡ଼ିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ତଥାପି ଯାହା ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ କରୁଛି। ଆଉ କାରଣ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ସାଇବାବାଙ୍କ ପୂଜା ଯେଉଁ କରିଛି, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉନଥିଲି। ତ ଏବେ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା ଭିତରେ ଯାହା ଯେତିକି ବନେଇଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସକାଳ ହେଲା, ଏଠି ଏବେ ଟିକେ ଦିନ ହେଲା, ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଥିଲା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। 12ଟା ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଆଉ ମୋତେ ଏବେ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ତ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଯାଉଛି ରୋଷେଇ ବନେଇଦେବି। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଟିକେ ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ରେ ବସିଯାଇଥିଲି, ଏଠି ମାନେ ଏତେ ଜୋର ଗରମ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଉପର ଫ୍ୟାନ୍ଟା ମାରି ହେଉନି, କାରଣ ଦୀପ ଲାଗିଛି। ତ ଦୀପଟା ପୁରା ଦିନ ସାରା ଜଳିବ, ଘିଅ ଦୀପ ମୁଁ ଲଗେଇକି ରଖିଛି। ତ ଏମିତି ଆଉ ଟିକେ ବସିଥିଲି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏବେ ଲଞ୍ଚ ବନେଇବି, କାରଣ ମୋତେ ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ପୁଣି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଡାଲମା ପାଇଁ କାଟି ନେଉଛି ସବୁ। ଆଉ ତ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଖାଲି ଡାଲି ଦେଇପାରିବେ। ରୁଟି ଡାଲି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ସାଇବାବାଙ୍କୁ, ତ ଡାଲି ପ୍ଲେନ୍ ଡାଲି ବି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ତରକାରୀ ବି ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମୋତେ ଲାଗେ ସାଇବାବାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ପସନ୍ଦ ମୁଁ ସେଇଟା ଦେବି, ସେଥିପାଇଁ ରୁଟି ଡାଲମା କରିଦେଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ପାଇଁ ସବୁ ପରିବା କଟା ସରିଲାଣି ମୋର। ଆଉ ପୁଅ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଜବେଣ୍ଡ ଆଉ ପୁଅ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ରୋଷେଇଟା ବନେଇ ନେବି। ଅଟା ଚକୁଡ଼ିକି ରଖିନେଇଛି ଏଠି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲମା ହେଇଗଲା। ତ ଏଠି ମୋ ଡାଲମା ହେଇକି ରେଡ଼ି ଏବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ଟିକେ ନଡ଼ିଆ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଉନି, କାରଣ ମୁଁ ଆଗ ପୂଜା ପାଇଁ କାଢ଼ି ନେବି, ତାପରେ ଯାଇକି ସେଥିରେ ଆଡ଼୍ କରିବି। ଆଉ ଏଠି ଟିକେ ଖେଚେଡ଼ି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଚାଉଳ, ଡାଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ସବୁ ସଜାଡ଼ିକି ରଖିନେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋର ଏବେ ରୋଷେଇ ପୁରା ସରିଗଲା, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଯାଉଛି ଏବେ ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି, କାରଣ ପୁଅ ଏବେ ମାନେ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠିଲା ପୁଣି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଭୋଗ ଲଗେଇଦେବି। ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଖେଚେଡ଼ି ବନେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭଜା ବନେଇଛି, ମାନେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭଜା ଭାଜିଦେଲି। ଆଉ ଏଠି ଡାଲମା, ଆଉ ଏଠି ରୁଟି ବନେଇକି ରଖିନେଇଛି। ରୁଟିଟା ମୁଁ ତାୱାରେ ସେକିଛି, କାରଣ ମାନେ ରୁଟି ହିଁ ଏଠି ଭୋଗ ହୁଏ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପରଟା କରିପାରିବେ, ମୁଁ ପରଟା କରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ରଖିନେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ପୂଜା କରିନେବା। ଏଇଠି ସବୁ ବାଢ଼ିକି ରଖିଛି ଏଠି।
मन रखिथे जितेबले भी आप पूजा करेंगे प्रथम कर्पूर आरती करेंगे ठाकुर गोटे माने अच्छी प्रार्थना से बोलिकी कर्पूर आरती करेंगे। साई गुरुबर की परमानंद सदा सुरबर की व्याधि कृपा विपुल सखकारी दुख सुख संकट भयहारी शिरडी में अवतार रचाया चमत्कार से तो सांग मैंने एठी मोर पूजा ए सरी गला मुझे जीवी माने किछि गाई कि कुकुर किछि पशुपक्षी को खाया देवाई से देले भल। तो बाहर तो जोर वर्षा होची तो सांग मैंने जाइए बाहर को आमर जो कहती गाई की माने खाया देले भल से पूरा उदा हो गली देखूँ मुझे सुट करनी कारण वर्षा प्रबल होता किसी भी सुट करनी माने गोटे गाई बहुत कष्ट मिलला कुकुर तो माने मिललेनी गाई गोटे बहुत कष्ट मिलला फोन ही नहीं नी से वीडियो ही बनईनी पूरा उदा जस्ट ए आसिली। तो सांग मैंने संध्या बेले भोग मुझे कला चना बनई तो आउ कि सुट करनी सॉरी तो वीडियो टी रखुची।